मित्रांनो, शालिनी भक्तिसागरमध्ये तुमचे मनपूर्वक स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमाने ऐकणार आहोत श्री आदित्य हृदय स्तोत्र. जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात प्रगतीसाठी आदित्य हृदय स्तोत्राचा पाठ नियमित रूपाने केल्याने अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होतो. आदित्य हृदय स्तोत्र पाठामुळे नोकरीत पदोन्नती, धन प्राप्ती, प्रसन्नता, आत्मविश्वास यासह सर्व कामात यश मिळते. प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होते. सोप्या भाषेत सांगायचं तर आदित्य हृदय स्तोत्राने प्रत्येक क्षेत्रात चमत्कारिक यश मिळते. मग आता आपण आदित्य हृदय स्तोत्राला सुरुवात करूया. ततो युद्ध परिश्रांत स्मरे चिंतया स्थितम रावणम जाग्रतो दुष्टवा युद्धाय समुपस्थितम दैवतैश्च समाग्यम दृष्टम भ्योगतारणम उपग्यम ब्रविद राम मगस्तो भगवन वासता राम राम महाभावो शृणु गुहाम सनातनम येने सर्वानरीन वत्स स्मरे विजयशी आदित्य हृदय पुण्य सर्व शत्रु विनाशनम जहावहम जपम नित्यम शय परमशिवम सर्व मंगल मांगल्ये सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम मायु विवर्धनम हुतम राशीमंतम समुदंतम देवासुर नमस्तु कृतम पूज्यस्व विवस्तवन भास्करम भुवनेश्वरम सर्व देवात्मको होश तेजस्वी ऋषी भावन एष देवासुरगणा लोकाना पाती गबस्थिती एष ब्रह्माच विष्णूच शिवस्कंद प्रजापती महेंद्र धनद कालो यमो सोपो यापांपती पित्रो वसबा साध्या अश्विनो मरतो मनो वायुर्वहीन प्रजा प्राणो ऋतकर्ता प्रभाकर आदित्य सविता सूर्य खग पुषा गबस्तिमान सुवर्ण सदुषो भानु हिरण्य रेता दिवाकरम हरिदश्व सहस्राशीची सप्त सप्ती मरीची मान तिमिरो मंथन शंभु त्वष्टा मार्तंड कोशु मान हिरण्य गर्भो शिशिरस्तपनो सह स्करो रवी अग्नि गर्भोदिते पुत्र शंक शिशिरनाशना वेमनाथ स्तोमो भेदी रुग्ध यजु सामपारक घनवृष्ट रपाम मित्रो विंधयी विधी फलगवम आतपी मंडली मृत्यू पिंगलम सर्वतापना कवी वीरशवो महातेजो रक्त सर्व बभो भवा नक्षत्र ग्रह तारानो मधीपो विश्वभावन तेजसामपि तेजस्वी द्वाशतन नमस्तुते नम पूर्वाय गिरिये पश्चिमाय द्र नमा ज्योतिर्गणानं पतये धीनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्षवाय नमो नमः नमो नमो सहस्रांशो आदित्यो नमो नमः नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः पद्य प्रबोधाय प्रचंडाय नमस्तुते ब्रह्मशानुच्चते शाय सुराय दी वर्चसे भास्वती सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघनाय हिमगणाय शत्रुघनाय त्म्यन कृतघनाय देवाय शोतिशोपते नमः तप्तचामी कराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तुते भिनिघनाय रुचये लोकशासिने नाशयतेश वैवभूतं तमेश सृजति प्रभु पायतेश तपस्येश वर्षतेश गबास्तिभि एष स्तुषेभि चार्कति भूतेषु परिनिष्ठितम् एष चैवग्निहोत्रं च फलं चैवग्निहोत्री नाम देवास क्रतवश्च चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृतानि ओम सूर्यानां तपच्चिमा कराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तोमिनी भिनिघनाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयतेश वैमभूतं तमेषु सृजति प्रभु पायतेश तपतेश वर्षतेश गबास्तिभि एष सुप्तेषु जागरति भूतेषु परिनिष्ठता एष चैवग्निहोत्रं च फलं चैवग्निहोत्री नाम देवास क्रतवश्च चैव क्रतनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परं प्रभु एनमाप तुसु कृच्छेषु कांतारेश भयेषु च कीर्तेन पुरुषा क्रांचिंत्रा वसिदति राघव पूजय सैवनमे काग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जपत्वा युद्धेषु विजयाशिषि अस्मिन् शनो महाभायो रावणतं जयेषि एवं मुक्ता तत्त्वगत्सो जगाम स यथा गतम् एतच्छुवा महातेजा नष्टशोक भवत तथा धारायामस सुप्रीतो राघव प्रयतात्वन्मान आदित्य प्रेक्ष जपे त्वं परम हर्षम वाप्तवान तिराचम सृचिभूत्वा धनुर्धाय वीर्यमान रावणं प्रेक्ष हृष्टत्वा जयार्थ समुपागतं सर्वयतेन महता
ऋतुस्त्वं वदे भवति अथ रविरवीन्द्रि ऋक्षं रामो मुदितं मना परं प्रश्यमानां निश्चरचपति संशय विधितां विधितत्वा सुरगणमध्यगता वचस्तेरति. श्री आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्णम.